أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم
यमकुरून वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून अफा अमीनु तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशऊरून क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना वमनित्तबअनी वसुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ा कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरति ख़ैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ अफ़ला ताक़िलून हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिया मन नशा वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन लक़द कान फी
قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم।